بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين الطاهر الزكي السراج المنير وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحييكم بتحية الإسلام، فتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Beliau mengawali ucapannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu melanjutkan dengan bersalawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, sahabatnya, kepada seluruh yang mengikuti baginda Rasul Nabi Muhammad. Lalu kemudian beliau mengucapkan salam kepada kita semua dengan penghormatan yang istimewa bagi umat Islam, yaitu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بعد كلام شيخنا وحبيبنا الحبيب محمد. Setelah kita mendengar perkataan dari guru kita Habib Muhammad, ليس لي إضافة إلا شيء واحد. Maka tidaklah bagi saya untuk melanjutkannya kecuali hanya satu saja. الإضافة هي أن الله سبحانه وتعالى Yang قد خص هذه البلاد saya mau tambahkan adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan negeri ini, قد خص هذه البلاد بخاصية قد لا تكون في عموم العالم الإسلامي بهذا الحجم وبهذا الاتساع، وهي وجود آل بيت سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكم الكبير في هذه البلاد. Dan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan khususnya di dalam negeri ini adalah keistimewaan yang tidak didapatkan di negeri lainnya, yaitu adanya keluarga keturunan cucu baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita. والله سبحانه وتعالى أفعاله مقرونة بحكمة. Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatu selalu pasti ada hikmahnya. كأن الله سبحانه وتعالى أراد تثبيت هذه البلاد لأنها أكبر بلد إسلامي بوجود هؤلاء الجبال بينكم لتثبيت أرض الإيمان في قلوبكم. Seolah Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan kepada kita semua dengan keadaan negeri kita yang dipenuhi dengan gunung-gunung, seolah-olah Allah ingin menguatkan keimanan kita. وآل بيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل النعم الموجودة على الأرض الآن. Dan keluarga keturunan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW adalah kenikmatan yang paling besar yang ada di muka bumi sekarang ini. والسبب أن الله سبحانه وتعالى قال في آية في كتاب الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sebabnya di dalam Al-Qur'an, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab kalian selama di tengah kalian ada baginda Rasul Nabi Muhammad, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu kaum selama mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. والعجيب أن علماء القرآن الكريم علوم القرآن الكريم لم يعدوا هذه الآية من المنسوخات لا حكما ولا تلاوة. Dan yang luar biasanya, para ulama-ulama ahli di dalam baca Quran, mereka tidak memansuh atau menghapus daripada ayat ini, baik secara hukum ataupun secara bacaan. والمعنى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم في زماننا وما كان الله ليعذبهم وآل بيت سيدنا محمد فيهم. Dan makna dari ayat ini, tidaklah Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang mengadab suatu kaum selama di tengah-tengah mereka ada keluarga cucu keturunannya baginda Rasul Nabi Muhammad. وهذا الفهم له أصل في السنة فيما ثبت في الحديث أن أحد الصحابة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام ويشير له أن اذهب واستسقي بالعباس.
Dan ini diperkuat dengan hadis dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang sahabat yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia meminta pertolongan daripada pamannya baginda Rasul Nabi Muhammad, dan beliau keturunan daripada baginda Rasul Nabi Muhammad dari keluarga baginda Nabi, yaitu Sayyidina Abbas. فكانت الحادثة في زمن وخلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Dan pada saat itu di zaman daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. فرفع سيدنا عمر بن الخطاب كفه إلى السماء وقال اللهم إنا كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واليوم نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Berkata Khalifah Rasulullah Sayyidina Umar, pada saat itu kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan dengan keberkahan baginda Rasul Nabi Muhammad. Dan pada zaman kita sekarang kami meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan Sayyidina Abbas, pamannya baginda Rasul Nabi Muhammad. ولمولانا الشيخ الشعراوي تفسير عجيب لهذه الحادثة. Dan Al-Imam Muhammad Sya'rawi, beliau memiliki tafsir yang begitu luar biasa di dalam perkataannya. يقول لسان حال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يا ربي كنا نستسقي برسول الله هل ترضى أن رسول الله يكون عطشانا؟ Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau dengan berkah baginda Rasul Nabi Muhammad. Apakah Engkau ridha baginda Rasul Nabi Muhammad dalam keadaan kehausan? والآن نبيك انتقل إلى الرفيق الأعلى فهل ترضى أن يكون عم نبيك عطشان على وجه الأرض؟ Dan sekarang baginda Rasul Nabi Muhammad SAW telah tiada. Apakah engkau ridha seandainya paman baginda Rasul Nabi Muhammad dalam keadaan kehausan? وما أن انتهى الخليفة عمر بن الخطاب سيدنا إلا جاء الغمام وتلبدت الغيوم ونزل المطر وسقي القوم. Dan belum selesai, Sayyidina Umar bin Khattab meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan dengan keberkahan pamannya Nabi Sayyidina Abbas, dan pada saat itu mulai mendung lalu kemudian turunlah hujan. هذه عقيدة أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah akidahnya para sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذن التعلق بآل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم سفينة نجاة في هذه الدنيا وفي الآخرة. Kalau begitu, berhubungan eratnya kita dengan keluarga keturunan cucu baginda Rasul Nabi Muhammad, itu adalah perahu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. ومن جملة خصائص آل بيت رسول الله كما تعلمنا عند أشياخنا في بلاد الشام أن الذي صح نسبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظ من سوء الخاتمة فيموت على حسن الخاتمة ببركة نسبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan di antara faedah yang kami dapatkan dari guru-guru kami di negeri Syam, bahwasanya seseorang yang betul-betul nasabnya bersambung kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, maka dia punya kemuliaan tidak akan dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah, bahkan dimatikan oleh Allah pasti dalam keadaan husnul khatimah. هل نحبهم لطولهم أو لعرضهم أو لمالهم؟ Apakah kita mencintai mereka karena tingginya, karena hartanya, karena kecilnya, karena rupanya? نحبهم لأنهم من ذرية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. Tidak, akan tetapi kita mencintainya karena mereka adalah cucu keturunannya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. إذن محبة آل البيت إيمان. Kalau begitu, kecintaan kepada keluarga baginda Rasul Nabi Muhammad dan keturunannya adalah iman. وأسوق لكم ما قاله جدي رحمه الله تعالى الإمام سيد أحمد الرفاعي الكبير. Dan aku perdengarkan kepada kalian apa yang dikatakan dan ditulis oleh datuk kami, yaitu Al-Imam Ar-Rifai Al-Kabir. يقول رحمه الله تعالى الحق يقال نحن أهل البيت ما أرادنا سالب إلا سلب. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwasanya kami adalah keluarga baginda Rasul Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada kami. وما نبح علينا عزكم الله وما نبح علينا كلب إلا جرم. Dan tidaklah seekor anjing menggonggong kepada kami kecuali pasti dia akan merasakannya, adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولا ضربنا ضارب إلا وضرب. Dan tidaklah seseorang memukulnya kecuali pasti dia akan dipukul. ولا تعالى على
حائطنا حائط إلا وخرب. Dan tidaklah ketika seorang itu berada di dalam satu ruangan, dia mengeluarkannya, maka dia pasti akan dikeluarkan. كل هذا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan itu semua adalah karena keberkahan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. فهنيئا لكم الاجتماع بهم والانتفاع منهم. Maka beruntunglah kalian duduk bersama para keluarga baginda Rasul Nabi Muhammad dan mengambil manfaat dari mereka. والذي يسعدهم ويفرحهم أكثر. Dan yang membuat mereka bahagia dan menyenangkan hati mereka lebih banyak, تمسككم بمنهج نبيهم صلى الله عليه وسلم وجده. memegang teguhnya kita semua kepada ajaran baginda Rasul Nabi Muhammad, datuk-datuknya mereka. الحبيب إذا رآك في المسجد في الفجر في البدايات في الصف الأول يفرح والنبي يفرح أيضا صلى الله عليه وسلم. Ketika seseorang keturunan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW melihat kalian berada di saf pertama di masjid, maka baginda Rasul Nabi Muhammad SAW juga gembira dengannya. والحبيب إذا رآك بعيد عن الحرام يفرح والنبي أيضا يفرح. Dan ketika seseorang duriya keturunan baginda Rasul Nabi Muhammad, orang Habib yang melihat kalian itu dekat, ya jauh daripada hal-hal yang haram, maka baginda Rasul Nabi Muhammad juga gembira dan senang melihatnya. والحبيب إذا رآك مؤدب في الظاهر وفي الباطن يفرح والنبي يفرح. Dan ketika Habib melihat kalian beradab secara zahir dan batin, maka baginda Rasul Nabi Muhammad juga gembira dan senang melihatnya. Allahumma ja'alna fi qulubi ali baiti sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua berada di dalam hati para keluarga cucu keturunan baginda Rasul Nabi Muhammad. Allahumma inna nushhiduka annana nuhibbu Rasulullah wa nuhibbu ala baiti. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita semua bahwa kita cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad dan kita cinta kepada cucu keturunannya baginda Rasul Nabi Muhammad. Wa nabiyyuka yaqul al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. Dan baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semua mengatakan bahwasanya seseorang itu dikumpulkan bersama siapa yang dicintainya nanti di hari kiamat. Allahumma ihshurna ma'ahum wa ma'a jaddihim sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua kelak di hari kiamat dengan para cucu keturunan Nabi Muhammad dan dengan datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabi sayyidina Muhammad. Bersama sahabatnya baginda Rasul Nabi Muhammad. Wa ulama'ina wa masyayikhina jami'an. Bersama guru-guru kita dan para orang-orang tua kita, ulama-ulama kita semuanya. Wa ma'a walidina wa ahbabina. Bersama kedua orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak. Beliau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.